তাহলে চোখ নিয়ে গেলেন না দিয়ে আমার চোখটা অপারেশন হলো এরকম অবস্থা হয়ে গেছে। ওনারা আমার সাথে এসে দেখলো, ফের রবিবারে ছুটিতে সোমবারে ডেকে এখানে ট্রান্সফার করে এখন ইঞ্জেকশন দিচ্ছে, এই করছে তাই করছে, যন্ত্রণা হচ্ছে, চোখে দেখতে পাই না। मेरी माँ का फ्राइडे नादियाल हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था मोतियाबिंद का। फिर हम लोग उनको सैटरडे ले गए पट्टी खुलवाने के लिए। सैटरडे जब पट्टी खुलवाए तो मेरी माँ डॉक्टर के सामने बात बोली कि सर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो सर बोले कि घर जाओ, ड्रॉप डालो, दवा खाओ, ठीक हो जाएगा। एक दिन संडे घर में थे, पूरा दिन दवा खिलाया, ड्रॉप डाला, कोई फर्क नहीं पड़ा। मंडे हम बोले अपनी मम्मी को कि हम लेके चले डॉक्टर से बात करेंगे कैसा क्यों हुआ है। तो मेरा जाने से पहले सर का कॉल आया कि आप अपने पेशेंट को लेकर जल्दी से घर आइए, मतलब हॉस्पिटल आइए। हम लोग जब हॉस्पिटल गए तो सर बोले कि इन्फेक्शन हो गया आँख में, आपको हम लोग मेडिकल कॉलेज लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, वहाँ पर कुछ जांच उच करेंगे कैसे हुआ है, क्लियर हो जाएगा। या यहाँ लेकर आए, यहाँ सुबह 11:30 बजे से लेकर शाम का 4:30 बजे तक का हम लोग को सिर्फ नचा रहा। 10 डॉक्टर आँख देख रहा, कई फोटो ले रहा, और उसके बाद बोला कि आँख में आपका एक OT करना होगा, जो इन्फेक्शन है वो क्लियर हो जाएगा। OT के बाद जब पेशेंट बाहर निकला है तो उसको इतना तकलीफ और शिद्दत तक वो बेहोश हो गया। सबका OT हो गया? सबका OT किया, 8 आदमी तो 8 आदमी का OT किया। ঘটনাটা হয়েছে আমার মা শুক্রবারে ভর্তি হয়েছিল। ভর্তি হতে ওখানে আমাদের ওখানে নাদিয়ালি, আমাদের গার্ডেন দিয়েছে নাদিয়াল। হ্যাঁ নাদিয়াল, ওখানে হসপিটালের নামই নাদিয়াল। হ্যাঁ, তো ভর্তি হয়েছে ওখানে, শুক্রবারে ভর্তি হয়েছে, শনিবারে অপারেশন হয়েছে। তো আমার মা সিরিয়াস হয়ে গেছিলো, আমার মাকে একদিন আরও রাখা হয়েছিল। রবিবারে ছেড়েছে, বললো বুধবারে এসে আপনারা এখানে দেখিয়ে যাবেন। তারপরে হঠাৎ সোমবারে ফোন করছে যে আর্জেন্ট আপনারা নিয়ে আসুন। পেশেন্টকে নিয়ে গেছি, আমি গেছি, আমার ভাই গেছে। তো ওখান থেকে বলছে ম্যাডাম বলছে যে আপনারা এই মুহূর্তে ওনাকে মেডিকেলে নিয়ে যান, কেন ওখানে আপনাদের ট্রিটমেন্ট হবে। কি হচ্ছে কিছু বলছে না, যে কি হয়েছে কিছু বলছে না, বলছে নিয়ে যান। তো আমি ভর্তি হবে, আমি ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করলাম ম্যাডাম ভর্তি হবেন, বলছে যান, ওখানে ভর্তিও হতে পারেন না হতে পারেন। এখানে এনেছি, আমাদের ভর্তি হয়ে গেছে। এখানে কিছু বুঝতে পারছি না এখন, মানে পেশেন্ট সুস্থ হচ্ছে না, আর না পেশেন্টের চোখটাও, এই OT থেকে নিয়ে এসেছি, পেশেন্ট একটু আগে সুস্থ ছিল, OT থেকে নিয়ে এসেছি, পেশেন্ট অসুস্থ এখন পেশেন্টের মানে কথা বলার মতো নেই কিছু। চোখের কি অবস্থা? চোখের অবস্থা তো একদমই খারাপ, চোখের অবস্থা একটু ভালো নেই। হ্যাঁ, চোখে ছানির অপারেশন হয়েছে, এখানে নিয়ে গেছে, এখানেও অপারেশন হয়েছে, কিন্তু এখানে ডাক্তাররা এখন কিছু বলছে না যে ভালো হবে কিনা। মানে কি হয়েছিল? মানে চোখে ছানি হয়ে কেটেছে, তাতে কি সমস্যা? সমস্যা চোখ লাল হয়ে আছে, চোখে লাল কাটছে না, চোখে তো একটুও দেখতে পাচ্ছে না। তারপরে চোখটা যে ব্যথা করছে, সেই ব্যথাটা এখনো আছে, অনেক ব্যথা আছে, চোখে যন্ত্রণা, পেশেন্ট ছটকাচ্ছে। চোখে মোতিয়াবিন হয়েছিল, অপারেশন করতে গিয়েছিল, একদিন অপারেশন করেছে, বলে दूसरे दिन আসবে, আমরা পেটি খুলে দেব, আপনার চোখ দেখতে পারবে। কিছু দেখতে পারছেন না, और जो देखते पाচ্ছে वो भी चले गए। কোথায় কবে অপারেশন হয়েছিল? जुमा के दिन, शुक्रवार। কোথায় হয়েছিল? গার্ডেন नहीं, मटिया ब्रुज नदियाल हॉस्पिटल। हाँ, सरकारी अस्पताल, इसीलिए तो प्रॉब्लम किया है। एक आदमी नहीं है, 10 आदमी से 12 आदमी है। जुमा के दिन जो शुक्रवार हुआ, सैटरडे हुआ है, उस दिन भी यही हुआ है। सब आदमी का आँख खराब कर दिया है। क्या चीज गलती है? डॉक्टर का गलती है, मेडिसिन का गलती है, मेडिसिन में हेर फेर हुआ है कुछ। सरकार तो पूरा दे दिया है, आप लोग क्या कर रहे हैं हम लोग नहीं जाने, हम लोग डॉक्टर नहीं है। शुक्रवार ऑपरेशन করে নিয়ে বাড়ি নিয়ে গেলেন, তারপর কি চোখ আর? हाँ, सैटरडे बुलाया था, हाँ खोला तो बोला हमको कुछ नहीं दिख रहा है। मेरी बहन बोली कि हमको कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं सुना। बोला जाओ 8 दिन दवा डालो, उसके बाद आओ। घर में आके हम लोग सब परेशान। फिर हम लोग सोमवार के दिन लेके गए, तो फिर हम लोग को यहाँ लेके आए, यहाँ लाया तो मसला का हल करने के बजाय प्रॉब्लम दूर करा नहीं, भर्ती करके कम से कम 8 से 10 सुई दे दिया। इन्फेक्शन कब का खत्म कर रहे हैं, इन्फेक्शन नहीं हो, आँख बह जाएगा, आँख का रोशनी आएगा, नहीं आएगा ऑपरेशन। नहीं है नहीं, ऑपरेशन तो नदियाल में हो, नहीं ऑपरेशन अभी नहीं किया, आँख में इंजेक्शन दे के सफाई कर रहा है। शुक्रवार हमारे ऑपरेशन है। আচ্ছা, শনিবার অপারেশন হয়েছে কোথায়? ওই বাঁদিকে ওই নাদিয়ান মেট্রিয়া বড় যে হসপিটালটা। আর ওটা কি সুপার স্পেশালিটি?
সুপার স্পেশালিস্ট আমার ঠিক জানা নেই। সরকারি হ্যাঁ সরকারি, গভর্নমেন্ট সরকারি, হ্যাঁ সরকারি। তো আমাদের অপারেশন হয়ে যায়, তো আমাদের শনিবার দুপুরবেলা ছুটি দিয়ে দেয়, বাড়ি চলে যায়। রবিবার দুপুরবেলা বলে আমি দেখতে পাচ্ছি না, তো দেখতে পাচ্ছি না বলে যখন হচ্ছে তখন আমি যোগাযোগ করি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে। আমার আত্মীয় একজন যোগাযোগ করেছিল, তো ওনাকে ফোন করার পরে উনি বললো তা কালকে সকালবেলা আসুন, আমি মেডিকেল হসপিটাল নিয়ে যাবো, ওখানে আমরা দেখাবো, ওখানে ট্রিটমেন্ট করবো, ওখানে গেলে ঠিক হয়ে যাবে। তো ওইখান থেকে এসে আমরা এখানে এখন আপাতত ট্রিটমেন্ট চলছে। তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না এখনো মধ্যে বাবা, না এখনো দেখতে পাচ্ছি না, এই 5 চোখটা।